जाऊे वीआईपी टिकट चेक नहीं एसी रेस्टोरेंट चलो चलो हाँ हाँ चलो चलो भेज बोलते हैं नॉनभेज अच्छी है एमती कले तो फेस देखा जाऊनी तो अब देखो सोनो ऊपर ऊपर को कोट्टासो पिले पिले रोटे आसो डॉक्टर बाबू ओ भाई मारो मुझे ये बॉक्स में बैठे मारे ओ भाई बढ़िया लगे भल लगे कौन हाँ तुम सब उठी मुझे बुले थे डर लगे पड़ो এইটা করে আউথরে চলো এইটা করে আউথরে চলো
ଏ ଛାଡ଼ ଏ କ୍ରେଜି ରିଭରଟା ଚାଲୁନା ଯିବା ଏଇଟା ହଁ ଯେ ଏଇଟା ସବୁ ମିଶିକି ଯିବା ଚାଲ ଆସ ତାପରେ କ୍ରେଜି ରିଭରଟା ଯିବା ନା 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 ସବୁ ଯିବା ଫଟୋ କରିଦେବ ଆମେ ସେ ଆସୁ भाई क्रेजी रिवर रास्ताटा कौन एपटे 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 आस 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 चारजन ଯିବା ସେମିତି ଗୋଟେ ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେରେ ଦୁଇଜନ ଯାଅ ହଉ ସେ ଆଉ ସେ ତମେ ବାଗନା କହୁଛ ଏ ବସ ବସ ସେ ପଳେଇଲାଣି ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲାଣି ସେ ନେଇକି ଏକଲା ପଳେଇଛି ହଁ ତମେ ବସ ବସ ଦୁଇଜନ ବସ 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 ଦୁଇଜନ ବସ ଏଇଟା ମୁଁ ବଟର ବସମି ମୁଁ ବଟର ଖୁସି ଖୁସି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଏଇଟା ହବନି ଜଗନ୍ନାଥ ବସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଭାଇ ଯାଅ बस 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 खुशी मो कोटे बस चारजन যাই হও না এটারে তিনজন যাই हाँ बस दारू गोड़ कर आगु जा खुशी आराम है ना आगु गोड़ कर आगे जा इवन तो दियो मारो 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 फाइनली ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ କ୍ରେଜି ରିଭର ଏପଟକୁ ଏ ପ୍ରେସର ଦେବେ ଉଲ୍ଟି ହଁ ହଁ ମାନେ ସମାନ କରିବ ତମର चलो 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 डॉक्टर बाबू है ना हाय यस खुशी जगा घंटे लागि घंटे हां सामने के लिए तो एबे तो किछि होछि पानी साइज करे गुटी साइड होई दुकान को ले मैं उठिली ए सामने दे की परे पानी बहाव रे काट मारी मारी का जाउछ फाइनल देखंतु हाय बंधुरा यस यस हेलो गाई माने ସେଇଟା ଉଲ୍ଟିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଛି ତମେ ସେତେବେଳେ ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚ ନା ହାଇ କିସ ହାଇ ଡକ୍ଟର ବାବୁ ଏଡ଼େ ଜଗନ୍ନାଥ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ତୁଳିଆ ଚାଲ ଗୁଆ ଗଛ साबुदाना होछि ना साबुदाना
ଓ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ନଡ଼ିଆ ପାଇଲେନି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେଇଟା ଗୁଆ ଗଛ ବୋଲି ତ ଏତିକି ହିଁ କହିବି ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଏ ୱାଟର ପାର୍କ ଆପଣ ବହୁତ ହିଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ତ ନିହାତି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ୱାଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଟର ପାର୍କ ୱାଣ୍ଡରଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱାଣ୍ଡରଲା ଠାରୁ ଫାର୍ ବେଟର ଆପଣ ନିହାତି ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ପୁରା ବେଙ୍ଗ ନା କ'ଣ ମାଛ ଛାଡ଼ିବା ଧାରା ଆଚ୍ଛା ହଁ ପାଣି ଛାଡ଼ନି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗର ଖଜୁରୀ ଗଛ ବି ହେଇଛି ଚେରି ଗଛ ବି ହେଇଛି ତାଳ ଗଛ ବି ହେଇଛି ପେଡ଼ା ଗଛ ବି ହେଇଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ବି ହେଇଛି ସବୁ ତୋଳି ତୋଳିକା ଯିବା बहुत ही सुंदर अटे तो निहाती आसिक विजिट करूँ बहुत ही सुंदर बेटे आम डंगार पानी पशिला कौटी साइज कर भाई डंगाटा को उल्टे नहीं सारे डॉक्टर बाबू एपट गोटे प्रेसर पकाओ डंगाटा बांकी हो वेट हो उन्हें आड़े तू बड़ी उजला लो नामी जीवा की केते पानी देते पानी कम आ घुस वीडियो कर दे ओया पूरा उल्टी जो उल्टी ए जगह जगह आगू उठे उल्टा नहीं पानी पानी पूरी पानी की तो पूरी सर पूरी बनी सिंगल कराला सामने रखिए क्रेजी रिवर राइड फाइनली पूरा ही सरचे रिवर पर आम आस सारी बोटिंग करने बोटिंगटा जनरल पास ना मिलना वीआईपी पास भितर इनक्लूड रोचे तो आमर जेहेतु इनक्लूड थी आगे बोटिंग बाहर सारू हाँ डाकीदे से केट पाइबे केट कह केट अच्छा अच्छा केटी आओ कि तुम जो तुम्हार मामी रे ওই দিদির ডেন এসে তো নিয়ে সাথে করে দাও তো এনে চিনবা না তো চিনবা না কত পানি এন্ট্রি করো হ্যাঁ এটা মন না বই মনোজ কুমার ভাই দাও তো দাও তো যা যা खुद के आनी परिबो तो हां परिबो हां के जागर को देखो नंबर पारबे ना हैं नंबर हां ওই 9583 এই সুদা তো লাগবে তো দেখ 678757 678757 भाईवन के हां आज्ञा के जण 10 जण 10 जण हां 5 जण माने बड़ कते छोटिया 7 जण छोट पिला 1.5 वर्ष पिला 2 जण अछन आ बाकी रहला होछु एई बडा पिला 2 जण अछन बड़ 6 जण तो हैं 6 ना 7 जण 7 जण बड़ 7 हां छोट 3 टोटल हमें 10 गोदर सर जीवे बड़ उठ दे दे शिकार रे जीवे कोता जे समस्त जाई परिबा
ଶିକାରରେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇବେ। ସମସ୍ତେ ପଳେଇବା ନା ମାନେ ଶିକାରରେ ସେଇଟା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଆମକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଶିକାରରେ ସେ ନେଇକି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। କ'ଣ କରିବା ସେଇଟା ଯିବା? ନାଇଁ ନାଇଁ ପଇସା ପଇସା କିଛି ପଡ଼ିବନି ତ? ହଁ କେଟା କଲା ହେଇଟା ନା ଆଇଦର ସାର୍ କରିବେ ପେଡଲିଂ କରିବେ ନହେଲେ କରିବେ ଶିକାର କରିବେ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ। ପେଡଲିଂ କରିବାନି ପେଡଲିଂ କରିବାନି ସେଇଟା କରିବା। ସେ ଯୋଉ ଶିକାର ସେ ଯୋଉ ନେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇଟା ଥକି ଯିବା ସେଇ ହାଇ ସାଇକେଲ ଯେଟା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କର କିଛି ସେ ନେବେ। ଡାକିଦିଅ ତାହେଲେ। भाई जीवनी भाई मोन्टुई 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 चलो 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 अरे ये आसलानी सब पड़े था तो अब फाइनली आम बोटिंग पे आसरचु बोटिंग करबा ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଯିବ ବିଚ୍ ପାଖରେ ଯିବା ଟିକେ ନିହାତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଚ୍ ପାଖରେ ଟିକେ ନିହାତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଘର ନା କହିନା ଶୋଇ ଭାବୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଚ୍ ପାଖରେ ନିହାତି କାଲି ତ ଟାଇମ୍ ହେବ ନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବି ଟିକେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଟିକିଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇଥାନ୍ତେ ସେଟା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ବିଚ୍ ପାଖରେ ଟିକେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଟିକେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ଖାଇବ ଅକ୍ଟୋପସ୍ ଅକ୍ଟୋପସ୍ ନାଇଁ କକ୍ରା ମାଛ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇବ ତାକୁ ଟିକେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା 1000 ଥର ମୋତେ କହିଲା ସେଟା ମୋତେ ଟିକେ କହିବ ହେଲା ଏ ଏରିଆରେ ପାଣି ରଖାଯିବ ବଟ୍ ଏଟା ଅରିଜିନାଲ ପୋଖରୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ବନା ହେଇଛି ସେଇ ଶିକାର এটা কোনটা কইলো জর্বিংটা एक्चुअली बाय वन गेट वन नहीं ओनली वीआईपी ପାଇଁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲାକୁ ଆମକୁ ସେଟାକୁ ମାନେ ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ନାହିଁ एक्चुअली ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲାକୁ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ସେଟା କୋଉ ମନ ପାଇଁ वीआईपी ओनली वीआईपी ଆମର ବାଇ वन गेट वन ଆମର वीआईपी ପାସ୍ ଭିତରେ ଯାଉଛି ସବୁ ଏସି ମେସି ସବୁ ଇରେ ସେଇଟା ଖାଲି ଓନଲି ଗୋଟେ ହିଁ ନାହିଁ ତ ଯାଉ ଭାଇ ଆମ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିଲେ ସେଟା କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ हेलो गाइज गाड़ी रही गला ना कौन पेडल ठीक से मारी पारन तमें तमें आगे साइकिल धरिया कथा तापर एठी मारिया आसा देखाउ कैमरा कोन आउतरा तो पानी 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 टाइम लगे ये सुन आप गुटा राइड अछि सेटा सभी को फोन कर देछ तो धरता है हां अरे बोल तू धर बोल मु जाउ छी हेला बाबू जी टॉयलेट रे गादे पटले भल होइतांदा वीडियो करी टॉयलेट टंकी पानी ले गादे पर ना सामने गादे जाना मम्मा सारे अंत मन मम्मा पानी उड़ा पड़ुची परा पानी कैमरा ऑन करछु तो
ଧରି ପଡ଼ୁନି ହଁ ସେଇଠି ଉଠୁଛି। सब राइड सरी एबे स्नैक्स आम आस हाँ हाँ किस फटो कर हाँ वीडियो बनाऊँ पूरा तो फाइनाली आम आस स्नैक्स गुपचुप खाऊ ये स्नैक्स पर आम पड़े एटा गुपचुप सेंटर सेटा स्नैक्स काउंटर सेटा तंदूरी चा स्नैक्स रे हमको ढोकला पानी पूरी तंदूरी चा झालमुड़ी एमती सब किसी दौरान ये देखो ये ढोकला चा सब मिलूँ सब एंजॉयमेंट हम सान भी कर सान भी हाय करते हाय सान भी हाय बाबू ये सब लॉकर व्यवस्था अच्छी ये तो फाइनली आम बाहरी आउचु तो बंधुरा हम लोग अभी आया वाटर पार्क में तो आपण मैंने आसतु बुलबुल हो गया तो आपण मैंने आसतु विजिट करूँ बहुत ही सुंदर पार्क छुआ मान बहुत ही माने एंजॉयमेंट पार्क हम आउ सब प्रकार सुविधा रही माने भुवनेश्वर बहुत बेटर ये है भुवनेश्वर तो वन टाइप लुटुचन से आठी न जाकि पुरी मालती पाटपुर वंडर वर्ल्ड पार्क को आसतु है आम आम बहुत एंजॉय कर आपण भी एंजॉय करेंगे तो भिडियोटी आपको केमती लगे कमेंट माध्यम निहाती जनइबे यदि भिडियोटी आपको किसी भी भल लगुच वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करने जमार भूलु ना। जय जगन्नाथ।